क्वांटम मेकानिक्स शुणिबाकू बहुत जटिल लगे नुहे कि किंतु जदि एहार सबु रहस्य सबु आश्चर्य केवल गोटे मूल नीतिरु आसीछि ठीक अछि आज आमे सेही गोटे सूतारु टाणिबा आ देखिबा केमिति पूरा वास्तवतार धारणा बदली जाउछि तेबे चलंतु आरंभ करिबा तेबे आजिरो यात्रा पई आमर रास्ता एहीपरि आमे आरंभ करिबा आम्प्लिट्यूड पार्थक्यरु तापरे दुई स्लेट परीक्षणकू देखिबा एहापरे किछि ऑपरेटर टूलकिट विषय जानिबा एंटेंगलमेंट भली रहस्यकू बुझिबा आउ शेषरे देखिबा एहा केमिति एक नुआ वास्तवता गढ़ुछि ठीक अछि आमर प्रथम भाग एम्प्लिट्यूड पार्थक्य आउ एइठु हे आमे साधारण चिंताधारारु बाहारी एक नुआ दुनियाकू जिबा तेबे एठारे गोटे बड़ प्रश्न उठुछि क्वांटम मेकानिक्सर सबु अजब कथा गुड़ाक कौन बहुत सारा नियमरु आसे ना एसबु केवल संभावना गणिबार उपाୟରେ गोटिए मात्र मौलिक परिवर्तनरू आसीथाए बास एही गोटिए परिवर्तन ही सेही डोमिनो परी जहा बाकी सबुकू बदलाई दिए आउ एइठी ही सेही बड़ परिवर्तन देखंतु बामपटे आमर जणाशुणा दुनिया जोंठी लुडु गुटी गड़ेले संभावना सीधा सड़क मिसी जाए सरल किंतु डाहाण पटे सेइटा होची क्वांटम दुनिया शेषरे थिबा सेही अतिरिक्त पदकू देखंतु सेइटा होची इंटरफेरेंस टर्म एहाकू पोखरीर ढेउ भली भाबंतु केतेबेले ढेउ मिसी बड़ होई जाए आउ केतेबेले परस्परकू काटी दिए एही गोटिए गाणितिक जिनिस पई ही गोटिए कणिका एका सांगरे एकाधिक स्थानरे रही पारे सबु रहस्यर आरंभ एइठु तेबे एही जेउ नुआ जिनिस निज सह इंटरफियर करि पारुछि ताकू आमे कोन कहिबा एहा हेउछि संभावना एम्प्लिट्यूड मने रखंतु एहा केवल गोटे संख्या नुहे एहा एक जटिल संख्या कम्प्लेक्स नंबर माने एहार गोटे माप अछि आउ गोटे दिग बा फेज भी अछि आउ आमे जो संभावना को मापो ताहा हेउछि एही एम्प्लिट्यूडर आकारर वर्ग तेणु वास्तवता एक गभीर स्तर रे काम करे जाहाको आमे सीधा सड़क देखि पारुनाउ आउ जेमिति बिनी एवं स्किनर निजे कुहंती एहा केवल गोटे धारणा नुहे बरं एहा ही सेही मूल धारणा क्वांटम मेकानिक्स एते असाधारण हेबार कारण साधारण संभावना नुहे बरं संभावना आम्प्लिट्यूड सबुकिछि एइठी ही केन्द्रीभूत हो तेबे एही जो संभावना गुड़िक परस्पर सह इंटरफियर करुछंती एहा टिके काल्पनिक लागु थाई पारे नुहे कि किंतु गोटी परीक्षण अछि जहा एही अजब कथाकू संपूर्ण भावे आम आखि सामनारे देखाई दिए चलंतु कथा हेबा सेही प्रसिद्ध दुई स्लिट परीक्षण विषय ठीक अछि चलंतु एहाकू धीरे धीरे बुझिबा प्रथमे दुईटी स्लिट देई छोटो छोटो गुड़ी परी कणिका छाड़िबा पछ स्क्रीन रे दुईटी धार देखाजिबो एटा तो स्वाभाविक एबे तरंग पठेबा आमकू एक सुंदर इंटरफियरेंस पैटर्न मिलिबो जोथिरे अनेक धारी थिबो एटा भी ठीक अछि किंतु एबे थरके केवल गोटिए इलेक्ट्रॉन छाड़िबा एहा तो गुड़ी परी काम करिबा कथा नुहे कि हेले जहा देखा जाए ताहा आश्चर्यजनक समयक्रमे सेही इलेक्ट्रॉन गुड़िक मिशी सेही इंटरफियरेंस पैटर्न तैयारी करंती गोटिए कणिका केमिति निज सहित ही इंटरफियर करि पारे एहार उत्तर सेही पैटर्न कोनोसी भौतिक तरंग पई हेउ नाही एहा हेउछि संभावनार तरंग इलेक्ट्रॉनटी स्लिट 1 दे जिबार जेउ संभावना एम्प्लिट्यूड अछि ताहा स्लिट 2 दे जिबार एम्प्लिट्यूड सहित इंटरफियर करुछि एहार एकमात्र अर्थ हेउछि गोटिए इलेक्ट्रॉन एका संगरे दुईटी जाक रास्ता देई जाउछि आउ निज सहित ही इंटरफियर करुछि एहा वास्तवरे आश्चर्यजनक ठीक अछि तेबे आम पाखरे एबे एम्प्लिट्यूड आउ क्वांटम अवस्थार एक नुआ वास्तवता अछि किंतु एहाकु नि आमे काम करिबा केमिति किछि गणना करिबा केमिति एथिपई आमकु किछि खास गाणितिक उपकरण दरकार आउ सेटा होछि हमर ऑपरेटर टूलकिट हाँ जो माने डिफरेंशियल समीकरण समाधान करबाकू चेष्टा करिसंती से माने जानिथिबे एहा केते जटिल आउ समय सापेक्ष होई पारे पारंपरिक पद्धति रे फसी रहिबा अपेक्षा आमे एक अधिक शक्तिशाली एवं सीधा सड़क उपाय व्यवहार करि परिबा आउ सेठी कामरे आसे ऑपरेटर पद्धति एहा हमकू सीधा सड़क समस्यार समाधान देई थाए तबे एही ऑपरेटर जिनिसटा कोन बहुत सरल भाबरे कहिले एहा एक गाणितिक मशीन आपण एहाकू गोटे क्वांटम अवस्था देले एहा ताकू बदलाई आउ एक अवस्थारे परिणत करि दिए आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला आमे मापि पारुथिबा प्रत्येक जिनिस शक्ति संवेग स्थिति समस्तंकर निज निजर एक स्वतंत्र ऑपरेटर अछि
ଆଉ ଏହି ସବୁ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି ରାଜା ହ୍ୟାମିଲ୍ଟୋନିୟନ୍, ଯାହାକୁ ଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବା ଆଇଗେନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୋଡିଞ୍ଜର ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମୟ ସହିତ ପୂରା ସିଷ୍ଟମର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଅପରେଟର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଣିକା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏକାଠି ହେବେ? ଏଇଠି ହିଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଧାରଣା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଏହା ଏକ ଗଭୀର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସମ୍ପର୍କ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କଣିକା ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିକର କୌଣସି ଗୁଣ ମାପିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟଟିର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜାଣି ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ କହୁଥିଲେ ଦୂରତାରେ ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହା କେବଳ ଏକ ବିତର୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜନ୍ ବେଲ୍, ଯିଏ ଏକ ଚତୁର ପରୀକ୍ଷା ତିଆରି କଲେ, ଆଉ 70 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଭୁଲ ଥିଲେ। ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସତ। ତେବେ ସମ୍ଭାବନା, ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍, ଅପରେଟର, ରହସ୍ୟମୟ, ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଏସବୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟ ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ମୂଳ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବୈପ୍ଳବିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୂଳଦୁଆ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଟ୍ ହୁଏତ 0 ହେବ, ନହେଲେ 1, ସରଳ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିଟ୍ ବା କ୍ୟୁବିଟ୍ 0 ହୋଇପାରେ, 1 ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟିର ସମ୍ଭାବନା ଆମ୍ପ୍ଲିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏକା ସମୟରେ ଉଭୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁପରପୋଜିସନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କ୍ୟୁବିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ସୁପରପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲମେଣ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା କେବଳ ଅଜବ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଭୁଲଭୁଲେଇଆ ସମାଧାନ କରିବା ପରି ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିବା ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ରାସ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାର କ୍ୟୁବିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସୁପରପୋଜିସନରେ ରଖେଇ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରେ। ଏହି ବିଶାଳ ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହିଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ପାଖକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଏ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଅବସ୍ଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାପ କରୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଷ୍ଟମର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ବାସ୍ତବତା କେବଳ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୁଏ? ଏହା ହିଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ।